gambal ko ni sa unang nga tani makasakay ko sa ini nga preswel nga munika dako garingti sa abroad ko lang ni makitaan nga ini nga mga preswel mga kasingko kag hindi gid ko guro kasakay kay sa abroad ko lang nga makitaan pero sa subong man kasingko ari na di sa Magic Land ang ini ka dako nga preswel mga kasingko kag ako na subong nga masakyan mga kasingko ang ini nga kadako nga mga preswel mga kasingko kag akon da katuon kung paano da makasakay kag ara mga kasingko naga-video na ako pagkanto na sa ilang bot nga ticketing pero wala kami di ticket mga kasingko kay libre lang di ang amon nga sakay kay iyan isang bus namon ang tag-iya direct VIP kami direbis kang ano lang nga ride pwede kami kasakay wala na sang bayad mga kasingko kag libre man kami sa amon to nga entrance nga gapasalamat gid ako sa nag-sponsor ini amo man nga si Jenilyn Villarosa kag iya nga busing nga si Carmeli Bantog Saiko nga amo ang nag-sponsor amon nga malibre kami dire sa ini nga lugar mga kasingko kag nalipay gid ako kay ti talagsama lang ini makakadto di mo kag lubos-lubos ko naging sakyan ko gid ang tanan di nga rides mga kasingko ba usa kay bago ko lang kuning kadto man dire pumiari di gali nga amo sini kadako nga preswel mga kasingko kag gawlat-ulat kami mga kasingko nga mapundo ang preswel kay may nagsakay man nga pasahero dira nga VIP man ti why man na nila ginapuno ina nga preswel mga kasingko pwede lang daya nga pamilya makasakay sa isa lang ka bot nga sakyan ay matiyog na sa kay hindi niya pares ang preswel nga sa peryahan mo iniya do pang abroad ini nga disenyo ang ilang naging himo nga kasingko kita takot dako ni ang niya kung gano ka di magnubya malawig-lawig di ang inyong nga mga istoryahan ay kung diri ka mo magsakay kay hindi man siya dasig pa tiugon mo hinay lang sang ilang pandar kay kung basi kung dasig pa tiugon si magingin ang ulo mo kay tungod ka dako-dako sang iya guro nga tiog ni kalaba kay kadamo niya sang iya niyang gina ng karusa-karusa mga kasingko tiara na ging tawag na kami kag masakay na kami da mga kasingko sa sulod kag ara na ginaplastar na ang akon da mga upodo nga ara nagasugod na ko kung po mga kasingko kag natawan ko kung ano kanami ang sa ibabaw kung ato ka na to sa ibabaw mga kasingko makitaan mo giguro ang tanan nga ang makitaan mo kung ara ang sa babaw kating ang silay matahuman ang lalantawon kung ara ka sa ibabaw kapendoid mong pero sinikad ako ang presyo mga kasingko ang imong masakyan na ma-enjoy ka dito ako sa tang ga-video ko dagangisin ko gangisin imagine ko lang nakasakay na ko sa amo sini nga presyo nga sa mga abroad ko lang yung makitaan ng mga presyo sa sine subong ari na naka sakay na ko kag sama-sama ko sa una nga makasakay sa presyo kadako gid sa akon nga kakibot nga nakasakay ko sa amo ni nga kadako nga presyo nga kasingko mo ara na mga singko amo na lang sa babaw na kami ti ara naging videoan ko natang sa babaw kiti bawal da magtindog ng kasingko kay ginakigan ko magtindog kay basi bla kong ang tendensya da basi ko maglumpat ka pero way man